अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो व्यूअर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो व्यूअर बांग्लादेश की आर्मी के रिलेटेड है। सेंट मार्टिन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क में बहुत ही ज्यादा खसूसी जहाज बनाया जाएगा। बांग्लादेश आर्मी का न्यू LCT शिप बहुत ही जबरदस्त व्यूअर, ये बांग्लादेश की आर्मी की शिप है जो सेंट मार्टिन की हिफाजत करेगी। बहुत ही ज्यादा व्यूअर इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या बात है व्यूअर, बहुत ही ज्यादा ये पावरफुल किस्म की LCT शिप है जो আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। ছবিতে ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ডে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য নির্মাণাধীন ৭২ মিটার ল্যান্ডিং ক্র্যাব ট্যাঙ্ক। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 2019-2020 সালে দুটি ৭২ মিটার লম্বা ল্যান্ডিং ক্র্যাব ট্যাঙ্কের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে দরপত্র আহ্বান করে, যা পরে ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড জিতে নেয়। উল্লেখ্য, সেনাবাহিনীর এই LCT এর ডিজাইনের কাজ করেছে সিবিস 77 লিমিটেড। মূলত সেন্ট মার্টিন দ্বীপের নিরাপত্তার জন্যই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, কারণ দ্বীপ দখল ও দখলমুক্ত করার জন্য LCT জাহাজ ও অ্যাটাক হেলিকপ্টার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই দুইটি জিনিস ছাড়া কখনোই দ্বীপ পুরোপুরি দখল ও দখলমুক্ত করা সম্ভব না। সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমার বেশ কয়েকবার উস্কানিমূলকভাবে সেন্ট মার্টিন দ্বীপকে নিজেদের ম্যাপে প্রদর্শন করেছে। ধরুন, এখন যদি মিয়ানমার আক্রমণ করে আর এই সেন্ট মার্টিন দ্বীপ দখলের চেষ্টা করে, তাহলে নির্দ্বিধায় সেনাবাহিনী ডাক পড়বে, সেটা আমরা সবাই জানি। আর এটা মূলত অ্যাম্ফিবিয়াস বা উভচর অপারেশন। অ্যাম্ফিবিয়াস অ্যাসল্টে সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর ল্যান্ডিং ক্র্যাব ট্যাঙ্ক, ল্যান্ডিং ক্রাফট ইউটিলিটি সহ অন্যান্য অ্যাম্ফিবিয়াস ভেসেলগুলো ভারী সামরিক সরঞ্জাম ও সৈন্য পরিবহন করে শত্রুদ্বীপে অবতরণ করে এবং তা দখল করবে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার এদিক থেকে অনেক এগিয়ে আছে। বাংলাদেশের নির্মিতব্য এসব LCT একই সাথে 6 থেকে 8টি ট্যাঙ্ক, 16টি APC, 6টি নোরাবি 52 সেলফ প্রোপেলড গান সহ 200 থেকে 300 সশস্ত্র সেনা বহন করতে পারবে। একই সাথে LCT-তে ল্যান্ডিং ডক ফ্যাসিলিটিও রাখার কথা রয়েছে, ফলে এখানে হেলিকপ্টারও অবতরণ করতে পারবে। নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে দুটি 12.7 মিলিমিটার এন্টি এয়ারক্রাফট গান থাকবে। এসব LCT-গুলো সাগরপথে ট্যাঙ্ক, কামান, APC ও অন্যান্য মিলিটারি ইকুইপমেন্ট এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দ্রুততর সময়ের মধ্যে পৌঁছে দেবে এবং উভচর আক্রমণের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করবে। এগুলো একটানা 1200 নটিক্যাল মাইল চলাচলের উপযোগী করে তৈরি করা হবে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ অ্যাম্ফিবিয়াস ওয়ারফেয়ারের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশের 3 বাহিনী মিলে 2019 সালে দেশের অন্যতম বড় প্রথম অ্যাম্ফিবিয়াস অপারেশন বজ্রাঘাত পরিচালনা করেছে, যেখানে শত্রুর হাত থেকে দখল হওয়া দ্বীপ উদ্ধার ও পাল্টা আক্রমণ সিমুলেশন করা হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ আসলেও উভচর অপারেশনের দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। আজ এতটুকুই। নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে খুব দ্রুতই হাজির হব ইনশাল্লাহ। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ইনফরমেটিভ বাংলার সাথে থাকুন। দেখা হবে আবারও। আল্লাহ হাফিজ। थैंक्स फॉर वाचिंग। वाओ, क्या बात है वीवर, जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा अहम तरीन ये बांग्लादेश के लिए है। LCT शिप बांग्लादेश के सेंट मार्टिन की हिफाजत के लिए ये वीवर बहुत ही ज्यादा खसूसी है। और आप लोगों ने देखा वीडियो में किस तरह से टैंक और काफी सारे स्ट्रॉन्ग किस्म के वेपन और आर्मी के सोल्जर किस तरह से उनको ट्रांसफर किया जा रहा था। बहुत जबरदस्त वीवर, ये बांग्लादेश के सेंट मार्टिन के लिए ये LCT शिप बहुत ही ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश को इसकी नीड है, बांग्लादेश की आर्मी इसको तैयार कर रही है, तो ये वीवर बांग्लादेश की आर्मी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये बांग्लादेश आर्मी का स्टेप है। और इस तरह की अगर वीवर आप लोगों को मजीद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है, और अगर आप लोग बांग्लादेश की आर्मी और बांग्लादेश से प्यार करते हैं, तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।